ಇನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಬೀರ್ ಆರ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮುಂಭಾಗ. ಶಬೀರ್, ಆರ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮುಂಭಾಗ ಜನರ ಸಾಲು ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಭವಿಷ್ಯ ದಿವ್ಯಾ, 50 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಇತರೆಡೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಜನರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ 50 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅದು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಬಗೆಹರುವಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಕೂಡ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡ್ಬೋದು. 50 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕೂಡ ಪಡ್ಬೋದು. ನಾವೀಗ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಸರದಿ ಸಾಲನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಜನರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂತದ್ದು. ಏನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ನೋಟು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು RBIನ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಸುಮಾರು 1-1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಸಾಲು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೂಡ ಹರಸಾಹಸ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಹಣವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲು. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು 30 ಏನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರದಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂತ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆಲ್ಲ ಸರದಿ ಕೂಡ ಕ್ಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಜನವರಿ 1 ಆಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಯುವಕರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವಂತದ್ದು. ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮಜಾ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಈಗೇನು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯುವಕರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಳೆ ನೋಟುಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂತದ್ದು. ಇದೊಂದು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾನ. ಸರ್, ಅಷ್ಟು ನೋಟ್ ಬಂದು ಹೋಗ್ತೆ 50 दिन होगा, क्या बोलना है? अरे क्या बोलना है यार, जो हो गया वो हो गया, बढ़िया काम हो गया। अभी प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है ना, आप क्या बोलते हैं? अभी तो ये फटे हुए नोट बदलने जा रहे हैं। सर, आप क्या बोलते हैं? आज को 50 दिन हो गए, क्या नहीं ठीक है, सब कुछ अब हो रहा है, उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोदी जी ने कहा था 50 दिन को प्रॉब्लम कम होगा बोल को, अभी देखे तो ज्यादा हो रहे हैं। 1 किलोमीटर तक खड़े हुए जने, क्या बोलते हैं? तो प्रॉब्लम तो है ही, बट फिर उम्मीद तो है कि ठीक हो जाएगा सब कुछ। कितने देर से खड़े हुए आप? मुझे भी तो 1 घंटा हो गया। सर, आप क्या बोलते हैं? अभी 50 दिन मोदी जी ने ज्यादा पूछे तो आप रेडी है? बिल्कुल मोदी जी के साथ बिल्कुल। क्या बोलते हैं? आज 50 दिन में कैसे प्रॉब्लम पेश किया आप? 50 दिन में प्रॉब्लम तो बहुत सारी हुई है, लेकिन फैसला उनका सही है, इसलिए हम उनके साथ में हैं। लेकिन व्यवस्था उनकी बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। जो 50 दिन का पीरियड गया उसमें भी हम परेशान रहे हैं, और आगे भी जो RBI में भी पुराना नोट 2005 से पुराना नोट जो चेंज कर रहे हैं उसको लेकर के एक जगह व्यवस्था की गई है, ये भी मेरे हिसाब से बहुत गलत है। कम से कम एक एरिया को लेकर के 25-50 किलोमीटर को लेकर के एक ब्रांच को तो ऐसी अथॉरिटी दे दो जिससे वो 2005 से पहले का नोट को चेंज कर सकें। अब सारे के सारे लोग अगर यहीं पर ही आएंगे तो जाहिर सी बात है कि नेचुरल भीड़ होनी है। एक व्यक्ति अगर चल के आता है उसका पूरा दिन खत्म हो जाता है। 500 का नोट लेके आ रहा है, 500 का उधर मेरा नुकसान हो रहा है, फायदा क्या होगा बताइए? अभी तक ATM नहीं ऑन हुआ है, अभी काम कर रहे हैं, क्या बोलते हैं? सारे तो अभी भी नहीं हुए। हम कई जगह जाते हैं, जब 4-5 ATM निकल जाते हैं, 6वें ATM पे पहुंचते हैं तब कैश मिलता है, उससे पहले कैश ही नहीं मिलता है। ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಯುವಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ. ಸರ್, न्यू ईयर आ रहे हैं, आप कैसे तैयारी थे? अभी नोटबंदी के बाद में कैसा हुआ आपका सेलिब्रेशन? सेलिब्रेशन में ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं आएगा, बिकॉज डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है एंड ATMs भी काम करना शुरू कर दिया है। ज़्यादा इशू नहीं है, थोड़ी सी इनकन्वीनियंस है, बट फॉर ए गुड कॉज थोड़ा सा इनकन्वीनियंस झेलना पड़ेगा। बट आई थिंक आने वाला फ्यूचर विल बी वेरी वेरी ब्राइट, सो आई थिंक इट विल बी गुड। अब 50 दिन में कैसे प्रॉब्लम पेश किए आप? ज़्यादा कुछ नहीं, मेरी सेविंग्स और हो गई, मैं पैसे बचा रहा हूँ, और मैं अभी वही प्लास्टिक करेंसी में ज़्यादा डिपेंड कर रहा हूँ, तो ज़्यादा दिक्कत मुझे नहीं लग रहा अभी। अभी मोदी जी ने 50 दिन पूछे थे, अभी 50 दिन खत्म हो गया, आपकी क्या? आई थिंक गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है इट्स वेरी गुड, बस इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा लैक कर रहा है, वो आई थिंक आने वाले दिन में शायद ठीक हो जाना चाहिए। तो हम होप करें कि कुछ अच्छा हो इम्प्लीमेंटेशन। सर, बता दिए कल शाम में मोदी जी ने भाषण कर रहा है, कल क्या एक्सपेक्टेशंस है आपका? हमने नहीं सुना सर कोई। सर, कल आपका एक्सपेक्टेशंस क्या है? देखा जाए हम लोग तो बस स्टूडेंट है, जो भी है हम लोग तो पॉजिटिव के लिए ही कुछ सोचेंगे कि अब इस नोटबंदी से कुछ ना कुछ अच्छा हो देश के लिए। अब 50 दिन जनरल पब्लिक जो है वो तो परेशान हुई है, नो डाउट बहुत ज़्यादा ही परेशान है, बट इस परेशानी का शायद कुछ लॉन्ग टर्म में इफेक्ट अच्छा हो, बस यही उम्मीद से हम लोग कॉमन मैन की तरह होप करेंगे।
ದಿವ್ಯಾ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ATMಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹತ್ತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರು ಯುವಕರು ಮುಖ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ 50 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಅನ್ನೋದು ದೆಹಲಿ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ದಿವ್ಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಬೀರ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಕಡೆ ದಿನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ RBI ಮುಂದೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯೂಗಳು ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಮೋದಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭರವಸೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. 500 ಮತ್ತು 1000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಕಪ್ಪು ಹಣ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೇ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ 50 ದಿನ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗೆ ಈಗ ಉಳಿದಿರುವುದು 48 ಗಂಟೆ. ಅಣ್ಣಾ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶಶಿಕಲಾ ಕಸರತ್ತು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಟ ಅಜಿತ್ ಜೊತೆ ಶಶಿಕಲಾ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪಕ್ಷದ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಶಶಿಕಲಾ ಅಜಿತ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ.